Balai hambai maruo kumpoi TV no. Tini ano 2016 Citizenship Amendment Bill no tui sangnani bagai ba ani views no nanani phaimani bagai. Pila nang tamnai hambai maruo je 2016 Citizenship Amendment Bill Lok Sabha o pasangmani pore Upper House o Rajya Sabha o thangnai 12 ni sarik digi tai 13 February o abo Rajya Sabha o a bill na toyoi discussion ni bagai to phana last porjonto a bill Rajya Sabha o pass khaiman liya ang wansugo o je Rajya Sabha pasangya মানে no ইন্ডিয়ানি যারা তামনাই ইন্টারগ্রেটি no হামজাক নাই ইউনিটি no হামজাক নাই পিস এন্ড হারমোনি no হামজাক নাই যতো ইন্ডিয়ান সিটিজেন রগনি জয়িং খা নাই কারণ তামনি হিমালে তাবুক যে প্রেজেন্ট ইন্ডিয়ান সিটিজেন যারা তংনাই রক Borok se nijini right no kahamke manya thangai tongnani bagai a jagao jodi se phatani borok tuoi haina hai jotono right oi kahamke naithoke ji tongnani wansuk mani abongka belai hamia tamni malai je tabu tongnai original Indian citizen no se kahamke tonai manya boni facilities rei manya Fating ne maijana ni ବ୍ୟବস্থা খাইমানিয়া a jaga jori je phatani borok bangma phaikan kangke phatije ta thik laino thik laya abo belai ke jotoni thani no question phai tong haji aun bagai je bill pasang liya election is sakang a no salu khlaiman liya aboni bagai ang ব্যক্তিগতভাবে belai khaksango tongthogo tai baboisa digechini notice ni unity aboni against jata India na hamjak mani bagai India ni integrity na hamjak mani bagai India ni peace and harmony na hamjak mani bagai India ni unity na hamjak mani bagai a bill ni protibat khlaika tai notice people ni join kha tai bawaisa dige chini tai prahane jara changbokong wara rok belai ke wana kha ang nijibo wana kha tamni himale 12 February ne hora anguk trei thanglia basai tongi manlia শারীরিক ভাবে বেলাই উইক নই থাকা মেন্টালি ফিবা 30 নো যখন পাসংলিয়া জরা লাই থাকা সরি তুকুই সুরংসাং মাইকে বিভাগ রোগ কমাই থাকা হাজি তামনি হিনমলে জরিছে 30 নো ও 2016 Citizenship Amendment Bill Rajya Sabha passing hangangkai বিশেষ করে তুই প্রাহানি jata chini bukung bararok indigenous people lok kaisa manak ni sal adina no phaikam phia ba manak ni sal no sang overcome khlai nani kisha jora mankha means phungya tam hangang sal haptu tui obahai kaisa jora mankha sang phia ba sal haptu tuyo sanjangya sanete kisha wan suknani dorkar chini tui prahani chini indigenous people lok tamni hinmale o bill jodi che buskang wa hina hai BJP সরকার ফাইকাং হাঙ্কাই 6 মান ne bisingo borok a bill no hina hai rajya sabha to boi majority khlai pass khaimano lok sabha vote phasang lok sabha tai rajya sabha bor majority hangai gaun bag mo husugui thangka wi ai che gauni bagai jodi che borok lok sabha wa hina majority faikya tai borok rajya sabha to majority ngai thangpi unai ga afru hangai borok obil no tubui man obil no tubui haina hai rajya sabha pass khaikang hangai afru hangai hordi borngai abo hormang ngai thangsinai bises khachini borok ni bagai phia ba jaga nuk jakha sung o kaisa issue o jotono thanchang kha phia ba sung uniform kaisa sumai maya kinto haibuna
ও বিল অমনি এগেন চলে কাছে ইউনিফর্ম খাসান তাবো রাজনৈতিকভাবে जों কাইসাতে কাইসানা হামিয়া সালাইও কাইসাতে কাইসানা সেজার লাইও ফিয়াবা আবো চিনি বাগৈ খুব দুর্ভাগ্য ফিয়াবা আও ও সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল চিনি বাগৈ কাইসা মনাক আবো जों যতন বইছিখা আউন বাগৈ আবনতই যতন জান যা মানসাক সামুং খাইকা যেমন एग्जांपल টিপিএফ নি যারা আদং রক তাই আদং জগ চিনি বুকুক পাতাল কেnya বুকুক কষ্ট খাইকা তাবুকতে বাবাইসা দিগি আইপিএফ তিনি যে লিডার অফ বিশেষ করে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তাই রেভিনিউ মিনিস্টার তাই বরংনি যতাও কাবো আদং তংনাইরক বরক বাবনতি খাইকা তাই বাবাইসা দিগি যেটা ইউনিটি কাইসা প্ল্যাটফর্ম ফাই মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল হনাই কাইসা প্ল্যাটফর্ম খাওই মুভমেন্ট খাইকা অবহাইকে যত আই ইস্যু থানচাংকা আপনি বাগৈ আং ব্যক্তিগতভাবে বেলাইকা খাকচাংকা তংথকা তাম হাঙ্গাংকাংকাই বসাংনি সালো আং অবনো যতন থানিও ইয়াকুং ইয়াক রमै খয়নান মুসুङो जों जिने वान सुकमाओ काइसा इउनिफर्म मांगनाय যেমন চিনে হামিয়াও কাইসা जों इउनिफर्म माहाय ও 2016 सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल जों जे काइसा इउनिफर्म मानका ও ইস্যু নতই অবনে এগেনছ আউন বাগে আগামী দিন আং ওয়ানসুগো যিনি যেটা পলিটিক্যালি বা সোশিয়ালি जों আগनै সাইতো কাইসা ইউনিফর্ম নি মান খাंखांखांखाय যিনি বাগৈ বেলাই হামনাय বসকাङो যে তাবুক চিনি জরা কरै फंनैसिमि दिवर लाइखा दिबरनिसिमि अलरेडि खाकसा जरा सारेक नीति वर्षा नि खाकसा जरा लाइखांका ताबुक सिन थानिव हरनानि एग्जांपल लेना थांगा 2 आवर्स अवाहि जरा तो आमरे अ 2 आवर्स जों जदि से पलिटिकली सोशली जदि से जों थानचाङै मान्याखै इउनिफर्म मेयाखै जेमन अ इस्यु जों जतन तामनाय काइसा इस्यु न तो इउनिफर्म खा अबहायके न जों सोशली ताई ইউনিটি তাই পলিটিক্যালি থানচাং খাंखांखाय বেলাই সানাই তাম হিনমালে পলিটিক্যালি নি আং সানা মুসুমাকে বা সানা থামানকে মহাইছে जों পলিটিক্স খাই ফেকিয়া জনশিক্ষা আন্দোলননি থেকে টিউজিএস বিভিন্ন পার্টি নখরই অবহাইকে তাবসু যারা হাত দফানাই যতন হানি বাগৈ দফানি বাগৈ হিন খেলাইলে কিন্তু তাবুক সুজরা চিনি পলিটিক্স নখা চেয়ার নি পলিটিক্স পাওয়ার নি পলিটিক্স আউনি বাগে আ চেয়ার বে পাওয়ার নি পলিটিক্স নো जों तिनि खिबि होय जों तिनि दफा थांनानै पलिटिक्स खायखांखांखाय हयतो चिनि दफारक बसांनि सालो गाहामङै मानो काइसा गोसोङै मानो फियाबा जों जुदि जे अ चेयार बाय पावरनि पलिटिक्स न ताबुक तुइ तंखांखांखाय बाबुनो नाइसिनि जों पलिटिक्स खायखांखांखाय चिनि बागै आगामी दिनाव जे ताबुक 2 आवर्स जे साल थांनानै चिनि बसखाङो जे तंख अ 2 आवर्स जुदि जे जों आबहायके काइसा इउनिफर्म मायांखांखाय आं वानसुगो चिनि फिउचार तेमनासो काहांला फियाबा ताबुक बाक्सा बाक्सा वानसुगो इउनिटि न बुमुं रुय চেয়ার তাই পলিটিক্স তামনাই পাওয়ারনি পলিটিক্স খাইনানি আউন বাগৈ আবো বেলাইকে হামিয়া আউন বাগৈ যারা মাস পিপল টংনাই অ্যাওয়ারনেস মাংसिनाय অ্যালার্ট मांसिनाय पावरनि पलिटिक्स दा खायनाय दं सिनि लिडार बल लिडार बा ताबो दफाना माथांनानि पलिटिक्स दा खाय दं आबो जों सिना नांसिनाय दा गाबोनो सिउ जों कनसास मांसिनाय अ্যালার্ট मांसिनाय हाइके लिडार नबसं तामनाय बरक बहायनो काहां मांगनाय ताहासे फिया सुं जे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल न तुइ जे चिनि बुबाक्रा बो काइसा जे बिनि मुंगै साया माने साखा जे बाय बाय इंडिया हेलो साइना हिङै माने
bini mungoi je case rokhai mane abon tui tamo sani khas aji program ang nijibo thangjak angbo ajagao khompoi nini kok tripura ba bibhinno je sine kok borok channel borok nang bo statement da a program bye bye India welcome China abai ke kono slogan tisa jagya abai kono video footage abai ke approve kurai abo thikya tam khanga adini slogan obono je puila jati ulo party abuni bagai au jati no to ma wansuk laine abuni bagai jati to joton wansuka taburon sidi IPF tirok borok jati to wansuka abuni bagai borok amuna to movement khlayo ebong borok go sawo omo bill pasang age chin joton bagai hamia abuni bagai borok birdi ta khlaika tabu joton birdi ta khlaya sawo tang ba GMP khlaika CPM bo khlaika বিরোধিতা খালাইয়া কাইসাফন করে আউন ভাবে ও ইস্যু এক কথাই চিনি বড় বিশেষ করে চিনি ইন্ডিজিনাস পিপল কাইসা ইউনিফর্ম কা থানসাং আউন ভাবে আং সাইজুমো যে সায়া দিবা দামনাই जों बोसखांनि दिनाव ससियेलि पलिटिकेलि जों इउनिटि मांनाय एबं आबाखि इउनिटिङैनो जों दफा थांनायनि लामा न रुतुगैमा कारिनाय as a democracy way clay fiaba je nang saijungo samane abo ongkha mane kono abo hai kono okabo kore evidence kore ba bai ko kebo saya abai kono ebong India bai kakna ni okok hoito kebo saya ko tabo sujaro kintu okok sa sao India jodi se damnai baun khlai kang kang kai hoito afro to tam nai ba taurom sidi chini kok no 1949 15 October जों इंडिया बाय मार्जार ओंखा तामनि बागै ओंखांखो जोंनि चुय मुक्ति मानानि बागै बा जों हामजानानि बागै इंडिया बाय जों मार्जार ओङै जों कायसा तामनाय बरकनै आसाय बरकनै अधिकार तयै थाङै दंनानि बागै आबनि बागै जों इंडिया बाय मार्जार ओङ फियाबा याका थांमान खामले आफ्रो चाइना बाय आफ्रो थांमान खामले पाकिस्तान बाय किन्तु जों इंडिया ना हामजागैनो इंडिया ने विश्वास खाइनो जों इंडिया बे मार्जार ताबो हामजागो ताबो बाक्सा बा अब हाइके जे इंडिया बाय कांगनानि हाइ कांगनानि आबाहिनि सा ओया आबुं खा पॉलिटिक्स नि कॉक्से इंडिया बाय कांगनानि बा अब हाइने आबाहिके खायो आबो पॉलिटिक्स नि कॉक्से किन्तु ओ जागा बुल बुजाबु जेंलाय माने मिस अंडरस्टैंडिंग लाय माने आवले मोसे जे टोटली चिनि राइट नो जों मानलिया जों जेवा वानसुक माने जों जे आसा खाय माने आबो जों तामनाय 1% पना जों मानलिया जों वन माने आ जागा जों टोटली जों दिप्राय पंखा आउन बांनि दिनै जों मेजॉरिटी नि माइनॉरिटी फायका कारण मेजॉरिटी नि माइनॉरिटी अकक सावसा आगे निपेन चक्रवर्ती छलांगा एक समये এই রাজ্যের উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেছে মানিক সরকার অকম সবাইছে আবংকা দশরথের চিফ মিনিস্টার তংফ্রু সাইয়া এই রাজ্যে উপজাতিরা এক সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কিন্তু ঐতিহাসিক কারণ ছিল না ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেছে তামো ঐতিহাসিক কারণ তামো ঐতিহাসিক কারণ অবন ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন সুংনা সেফগার্ড রেলিয়া गाल सेफगार्ड दियानि बागै जोंथिनि इनसिक्युर दंखा हायदा बाय गावनि बागै इनसिक्युर दंखा थैनान सगांबा पास पाया नायखां खां खां कायबा आबोबा एमन जा हाया करि मा थांसे नाय खां काबा फुरबा पदरे पद मांसिनाय हेसे हयतो इन्डिया बे कागदायफोर मांसिनाय हयतो इन्डियानि फुजिराव जदि जे आबो हायके आनि अधिकारनो सानमासे आनो कखां खां काबा खाकलाबो गुलि जागैफान मा थैनाय बाद्द हायसे आबो तो उपाय करि हायसे थैनानै न त तामनाय थाङै दंनान अधिकार मालि आं खां थै थांमानि जाव गागे खाकल गुलि जाय थैनाय बाव नंनाय आबो यकबा खैमान लाखाय गासै ओ जागानि इंडिजिनास पिपल लकना अबो हायके जे कखां खां कां बाव हायके खायखां का दिप्राय खलायमाने आबोनि माजारा त माननाय उनबो सालसां यां खां कां हयतो टुकरा टुकरानि ताबो जे लोकसभा त साकांग फाइतंगो के ताबो लोकुरंना ताबो कयना मसो
Message rana musu. Loporok no ang message tamle nai political democracy awareness ma tongnai jotonino democracy awareness ma tongnai এবং আর democracy awareness তুই ন যতন জান যা যা যে অধিকার ন প্রয়োগ মা খাইনাই যে রাইট তংমনি যে ভোটাধিকার ভোট নানি যে অধিকার এবং কা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নাম্বার 1 টা রাইট হাইছে বরকনি আমবাগে আবনি খুব ইম্পর্টেন্ট তো গাউন বাগে জান যা যা কনসাসনেস দে তাবুরম চিরে আং আবাইকে ভোট দমানি tamni bagai hinggang kani fundamental right no nanan bagai gan bagani bagai fundamental right nanan hinggang kai ang bobo haike democracy kan tiwang bobo hitam khanai abo saksan ni cinta mak khanai gamni bagai abono politically karon jeto ang tabu political khlaipana ang tabu political khlaili ani wansu ka karon tamni mole BJP ang khlayo rajo komite chodocho barbar okok ma sao haipana tabu grom jide BJP an bagai hamliya ang awa hini wan sukuin na ka tam ni male je 2016 amendment bill abo balai ke anu sundru masore rika tabu je 20 lakh foreigner ba je Bangladesh ne je wan je rok je phaima ba che bai busu pungi thangka ga jori se 1 crore 70 lakhs something pongo tabu baru biang thangai ba baru 저 하베르 배경한 게 아니 박히나 넣고는 자가 더 동나와 아니 기장에 슈서 동락하지 안 투성을 더 동나와 কারণ তাকে না আনো গুড়ি ও আনি পিয়াখিনা নগ নক তাকে তং 배경한 땅 플레이야 그냥 কিছু করে বলে অবহাইতান 가운 바가노 저도 관사성나 나나이 고이데 힘나 나나이 감팅나 나나이 가운 바가 가한완속나 나나이 Sentabusu zara je politics khlaile mane a politics na bardiya ke chinte upai kare kya karon ba public bo conscious mang chine ke karon tam ninole tabu ram chiri ঠিক no tabu sarkar an tongnai ba sarkar no ko khana ya hamya bas o ka khana sana kemono ke ba hamya sana ni abo a zora to ang mane tamnai ne nana সমস্যা নি আছে তামে কেমন মানে কাশা টাকা জন তামি ছেজরে ছাই কমাইবে কিন্তু তাবো যে তাও শিখলা চালাই রক চাকরি মানাই বনি পাখিনা নক জায়গা করে গাং গাই ববজার খিনাইবা আও জওয়ান সুদে চাকরি না দিতা খুব রক শিখলা রক কিন্তু ফিয়াবা নেনি খিজাং জায়গা সে করে গাং থুনালে তুই তোমার দে নং চাকরি মানাই বেতন মানাই চাওই বজার খিনাইবা আবু সে মেন কম গাং গাই তো বেলা নাং মানে কম না gammo haita gaun bagai belai hambai kok taw sumna gaun bagai jotono political awareness type samo alert man nai jara mass people lok sikla rok issues person rok intellectual lok jara tam nai je tabuk sakri khlai bibhinno tabur je engineer association tamo অফিসার ফ্রাম দङ কর্মচারী সংগঠন দङ বিশেষ করে বরং না তাও অ্যাক্টিভ মানানো হয়েছে পলিটিক্যাল লিডার গাং কাই বরং কাইসা বরং অবাহিনী থাকা বড় যত না আফিং চাজা খাইছে গান বাগা আফিং না বড় ইয়াকারি মাইয়া হয়েছে যেমন চুয়াং নাংনাই বরক বিড়ি নাংনাই বরক বতাই বিড়ি ইয়াকারি মাইয়াং মাহাই বরং কাবাই গান বাগে বিশেষ খাইতাবো অফিসার ফ্রাম যারা ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ তারা ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন বা যে কর্মচারী সংগঠন বা তাবক শিখলা যুবক বরং মাওয়ান চুক নাই সে তাও চিনে রাজা ইউনিটিতে খাইতো মানে কাম বনসং লিডার সংলাই মানব বা সংলাই আংবো দङ হাইছে এবং রাজান চিন লিডার নাইকা বন লিডার সঙ্গে তাং হাই ফিয়াবা ব পলিটিক্স কবুল খাংখাংকে আ ইউনিটি দংলা খাইছে তামকা রাজা হিসাবে বনসং যতন মানিও এবং যতন মানি নাই আং বিশ্বাস খাইও ফিয়াবা ব পলিটিক্স থাঙ্গে পলিটিক্স নি কক সাগাংখাংগে Ngeta kaisa ko jaga tau ke bana ke politics ti seja lanya ko ya joton janja ja level janja mansok bor khaiten haise bor conscious le to haise je 2016 citizenship amendment bill lok sabha to pass সংখ্যা তাও রাজ্য সভা পাস সংখ্যা বরং খিনান জায়গা তংলা joton alert saiman haise gaun bagai joton saiman ka saiman phone phiaba tamnai jotono janja ja level tongoi janja ja jaga tongoi samung khaitan
tam hanggang gangkai thansang thang ebong thansang hanggang kai chini leader hangkai raja nang mano ebong raja non song na nango raja non chong laikha ebong movement against citizenship amendment bill hne kaisa mota khawai piwa amo to movement against citizenship amendment bill tau pasang liya abo to pain thangka Lok Sabha election sekhang jora ta je ulo hoito abno jori je BJP সরকার ফাইকাঙ্কে তুই ফান মানো হয়তো আজরা সংগঠন দাখলানো সামিয়া তাও তাম খানো সামিয়া ফিবা অমনি বুমুং রই যদি সে পলিটিক্স খাইগাং গাঙ্গাই কিন্তু আবলে পাবলিক বরম ইম্পর্টেন্ট লাগলাক আং পয়তো খাই আং বড় লাগলাক তামনি নলে আঙ্গা জায়গা রাজনৈতিক খাইন বাকি থাং আং আরো থাংজা খাইছে মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আজাগো আং থাংজা আং হামজাগো ইউনিটি না পয়লা জাতি उलो पार्टी नां हमजागो फियाबा पहिला जाति हनै उलो पार्टी फाइगां गांगांगांगाय आजागला आंनि जिबो थांलाक आंनि जिबो थंलाक अबहाय थां गावनि बागै अ सुजुगनो नावै बाक्सा बाक्सा पलिटिक्स खायनानै मुसुंजागै दङ কিন্তু আবো ঠিক গিয়া পলিটিক্স খাইমাंगलाक अ सुजुगनो नावै এবং आ सुजुग অন্তত মাস পিপল লাগলাক আং পয়তো খালাयो अबहाय दा हामबायके नरक কক ani jeta views na phaiman bagai ta yang nakar sano joto nai tong nai takho bukhorok no jodi siani saman bisunga sairok tong khano nakar de tam hangang kai ani views khompoi tana phaikaba ani ji views tong mana ang Sakha obo sairok tong hanga nakar de ang nakar sano tamnin mole sayabo tong mano kok satani bo anu nakar de hambai jotono khulmai kha